नमस्कार दर्शक बंधु मु पिंटू भाई आपण मानक स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल देसी गाँ टोका पिंटू भाई चैनल को। आपण माने जदि ए पर्यंत सब्सक्राइब करनांती मो चैनल टी निश्चय सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन टी दबाई दियंतु जद्वारा कि मोर सब लेटेस्ट वीडियो आपण प्रथम पाई परिबे एवं लाइक करंतु शेयर करंतु आपण मानकु स्वागत जणाउछि आजिर एक नुआ एपिसोड को। आम गाँ पोखरीर देसी माछ केमती चाष होउछि आ सेई देसी माछरे केमती नुआ गोटे रेसिपी होउछि आपण मानकु मु गोटे देखैबी नुआ रेसिपी। आसन दर्शक बंधु मोर आशा और विश्वास आपण माने निश्चय भलरे थिबे, खुशी रे थिबे एवं शांति रे थिबे आ मो वीडियो टिकी लास्ट पर्यंत देखिबे। गाँ यात्रा पड़िया ये हमर दोल मंडप एठी चल देखंतु एठी हमर गाँर वार्षिक यात्रा हुए। आम एबे जाउछु आम गाँर नुआ पोखरी अच्छी जो माछ धरा होउछि तो आम एबे जाउछु सेठी देखंतु। छोट बड़ आंटे थिला स्लो रे आसी आपण भी सब बेले धीरे आसिबे गाड़ी रे आसला बेले धीरे गाड़ी चलेबे कारण गाड़ी जोरे चलेले विपद अच्छी तेणु आम सेफली जोठी जा सेफली जा। आसिलु गाँ पोखरी पाखु लोक देखंतु केमती माछ धरी आसिलेनी। आमे टिके लेट रे पहुंची देखिबा माछ अछि कि नाही। ये आगे गाँ तुठ लोक माने गाधौछंती आज माछ आनलोनी केते रेट आज्ञा माछ केजी 150 टका याटू सस्ता कोठी नथियो आपन तो आसंतु थरी देखतु आज्ञा हम गाँ पोखरी गछ लगी नड़िया गछ प्रशासनिक तरफ ये पोखर किसी उन्नतीकरण हो पारे आम ग्रामवासी बहुत खुशी होंते कारण केते बड़ पोखरी से अवहेलित अवस्था अच्छी तेणु आपण मैंने आपण साहाय्य सहयोग आम कामना करूँ। Tadi mui live itu ada kanal live. itu आगे प्राय 10 एकर माछ चाष आगे भल हो। केते लंबा
ଲାଇନ୍ ଅଛି ମାଛ କାରଣ ମାଛ ପୋଖରୀରେ ରଖା ହେଇଛି ସାଇଡ୍ କରି ଆସିବ ମାଛ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେବ। ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଆମ ଗାଁ ଯୋଉ ନୂଆ ପୋଖରୀ ଅଛି ସେ ମାଛ ନେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏବେ ଭେଟିଲୁ ଜଣେ ଆମର ଗାଁ କମିଟିରେ ଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବା କେମିତି ମାଛ ଚାଷ ହୁଏ ଏବଂ ମାଛ କେମିତି କ'ଣ ରେଟ୍ ରହିଛି। ମାଛ ଆମର ରେଟ୍ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି 150 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଛୋଟ ମାଛ 130 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ଆମ ବାପା ଆମର ମାନେ ମାଛ ଚାଷ କରି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ମାଛ ବୋଲି ଆମେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରୁ ଧରି ଆସିଲୁ ଜାଆଁଳ ପକେଇଲୁ। ଆମର 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଜାଆଁଳ ପଡ଼ିଥିଲେ। 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଜାଆଁଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଛ ପ୍ରଥମ କ୍ଷଣ ମାରିଛୁ। ଏଥିରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 3.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଭଳିଆ ମାଛ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଛ ସାଇଜ୍ ସବୁ ଛୋଟ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଜାଆଁଳ ଭଲ ଜାଆଁଳ କୋଉଠୁ ପାଇବୁ ସେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଭଲ ଚାଷ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତି କରିବୁ ପୋଖରୀର ବା ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମର ଲାଗି ରହିଛି। ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ହେଲେ ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମାଛ ପାଇଲୁ, ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ମାଛ ଏଥିରେ ଅଛି, ଭାକୁର ମାଛ ଅଛି, ନୂଆ ରେସିପି ହବ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ପାଖରେ ବୋଧେ ଭଲ ପତ୍ର ନାହିଁ, ବଡ଼ ପତ୍ର ଦରକାର। କେତେ ବଡ଼ ପତ୍ର! ଆମର ଶାଳପତ୍ର ତୋଳା ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଗାଁ। ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମା ମାଛକୁ ସଫା କରୁଛି, ତାର କାତି ଏବେ ଛଡା ହଉଛି, ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆମର ସେ ପତ୍ର ପୋଡାରେ ହବ, କାରଣ ବଡ଼ ପିସ୍ ହେଲେ ପତ୍ର ପୋଡାରେ ସେ ଜାଗା ଧରିବନି, ତେଣୁ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରାହବ। ଏବେ କାଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତାକୁ କାଟି ଛଡଉଛି ମା। ଏବେ ମାଛ ସବୁ ସଫା କରିକି ତାକୁ ପିସ୍ କଲେଣି। 2ଟା ମାଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟିଛନ୍ତି ମା, ଆହୁରି 3ଟା ଅଛି। 3ଟା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, 4ଟା ମାଛ ଅଛି। ଭାକୁର ମାଛ, ମିରିଗାଳି ମାଛ, ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଦେଶୀ ମାଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଶିଳରେ ବଟା ଯାଉଛି ଆମର ଦେଶୀ ମସଲା, ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଶିଳରେ ୟୁଜ୍। ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନାହିଁ କି ହେମଦସ୍ତା ନାହିଁ, ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଜ୍ଞା ପୁଡ଼ିଆ ଆମର ବାଟୁଛନ୍ତି ମସଲା। ଆମେ ତିଆରି କରିବୁ ନୂଆ ରେସିପି ମାଛର। ପତ୍ରରେ ପୋଡ଼ିବୁ ତାକୁ, ଆମର କାଠ ଚୁଲି, ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ, ପୁରା ଦେଶୀ ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ।
ये देखते ये जो पत्र पड़ू माछ आम भी बाहर कलु टेस्ट कर माँ बन केमती लगुच देखिए बढ़िया आपण बन खाइबे देसी स्टाइल पूरा गाँ स्टाइल आम शाल पत्र पोड़ा माछ है आमती लगला वीडियो आप लास्ट में कमेंट कर जन शेयर करेंगे लाइक करेंगे पर वीडियो पुणी थे देखा से पर्यंत रोचे आहरी नुआ जिन आपको देखी